भारतीय जनता पार्टी नि गसिमुं गाहाय त्रिपुरा हास्तेनि याकुं याकरि लोकरकनो हास्ते हापनि बखाक्ते शेपते चुबामुंनि लगी बातारि जानाय आबु सिमिया बरकनि डकुमेन्ट करिखे गतालखे सनामदिनै हनि बसाका हास्तेनि थंबेदेक सोशल वेलफेयर एन्ड सोशल एडुकेशन बेदेनि मन्त्री टिंकु राय कक्तेसालनि दिपर कैलाशहरनि खरसा याकुं याकरि सिक्लानो चुबामुंदिनानि बागै फायै आबु हाइकेनो साका मन्त्री याकसे हापनि जराव चन्दीपुर विधानसभा केन्द्रनि सरोजिनी कामी पंचायत 4 नং वार्ड आमसानि सिक्ला याकुं याकरि हापांनि बखाक्ते मुंसाब शेप मानलिया सरोजिनी कामी पंचायत गाना बदनि सभा खलाय तंगमानि जराव चाबारि खलायनाय नुखुनि कक सावै मानै याकुं याकरि सिक्लानो नायना थांगा मन्त्री आ सिक्ला टिभिनि नकनि बरक बाय कक सावै साका फाइ तंनाय सालतानि बिसिङो याकुं याकरि आबुनि सार्टिफिकेट ते तालसा 2000 रां बातानि लगे हापांनि जत शेब्रिनै हनि साका मन्त्री टिंकु राय दिव्यांग রয়েছে 100% দিব্যাঙ্গ তো তাদের সামাজিক ভাতা এখনো তারা পায়নি আসলে কি হয়েছে আমাদের এই এলাকাতে অনেক বাড়িতে এই ধরনের রয়েছে কিন্তু তারা ভাতা পায়নি তাদের কোনো ধরনের ডকুমেন্টেশন কাগজপত্র আসলে বাগানের মানুষ তারা সেগুলো বুঝে উঠতে পারেনি তো তারা জমা করা বা সেগুলো ফর্ম ফিল আপ করতে হবে তো এগুলো করিয়ে আমরা করিয়ে দেব খুব শীঘ্রই আমরা চেষ্টা করব মাসখানেকের মধ্যে যেন সে ভাতা পেতে শুরু করে তার জন্য আমরা আমাদের আধিকারিকদেরকেও নিয়ে এসেছি তারা দেখে করিয়ে দেবে এরকম তো গোটা কৈলাসহর মহকুমাতে আরো অনেক রয়েছে আমাদের নজরে আসছে খুব শীঘ্রই সেগুলোকে আমরা করে দিচ্ছি আর গভর্নমেন্টের একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে আমরা খুব শীঘ্রই সামাজিক ভাতা প্রায় 30,000 সামাজিক ভাতা এককালীন দেব সেখানে হয়তো অনেক এগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর বিশেষ করে এই 100% যেখানে দিব্যাঙ্গ যারা তাদের জন্য কোনো সময় নেই আমরা আধিকারিকদেরকে বলেছি যেখানে এই ধরনের কেস আসবে এত গরিব এবং 100% দিব্যাঙ্গ যারা পরিবার চালাতে পারছে না তো তাদের জন্য আমরা কোনো সময় নেই ইনস্ট্যান্ট আমরা বলেছি আধিকারিকদেরকে সেগুলো করিয়ে দিতে हास्तेनि मन्त्री टिंकु रायनि आबाहाय सामुं नुगै याकुं याकरि नुखुनि बरकनि लगी कामिनि लुकुरकब तंथलायजाक सरोजिनी कामी पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो लाइथानै बिसुबुरि जिरोमै हास्ते हापांनि मन्त्री वासा जरानि बागै फानो फाइलिया ते मन्त्री टिंकु राय थांमा बाय आमसानि लुकुरक खाफुलायजाक बियो रिपोर्ट कखरां।